नमस्कार बंधुगण लर्न टेक टुडे रो एही स्वतंत्र क्लासरूम सेशन को आपण माननकु स्वागत। आज रो एही उपस्थापना रे आमे आलोचना करिबा आधुनिक विज्ञान रो सबुठारु बड़ चमत्कार विषय रे। आज रो दुनिया रे समस्ते गोटिए शब्द बारंबार व्यवहार करूछंती, ताहा हेउछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई। आसंतु देखिबा एहा प्रकृति रे कोन एवं एहा किपरि आम दुनिया को संपूर्ण रूपे बदलाई देउछि। अच्छा, केबे एही कथा आपणक मनकु आसीछि कि आम स्मार्टफोन किपरि आम चेहरा को सठिक भाबे चिनी संगे संगे फोन अनलॉक करि देउछि, किंबा ब्राउजर खोलिबा मात्रे आम पसंदर विषय गुड़िक आपे आपे स्क्रीन उपरे किपरि आसी जाउछि। जदि आपण भाबुछंती एहा केवल एक साधारण सॉफ्टवेयर रो कमाल, तेबे आपणकु निश्चित भाबे आउ थरे विचार करिबाकू पड़िबो। एहा पछरे रहिछि एक मैजिक, जाहाकू आमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोली कहूछु। तेबे आसंतु एहार मूल द्वाररू आरंभ करिबा एवं बुझिबा जे प्रकृतरे एही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव रे कोन। एही शब्दर सरल अर्थ बुझिबा अति रोचक। आर्टिफिशियल रो अर्थ हेउछि मनिष तयारी बा कृत्रिम, एवं इंटेलिजेंस रो अर्थ हेउछि बुद्धिमत्ता बा चिंता करिबार क्षमता। पूरा सरल भाषा रे कहिबाकू गले जेतेबेले कोनोसी कंप्यूटर प्रोग्राम एक डिजिटल मस्तिष्क परि काम करे एवं ठीक आम मनिष मानक परि भाबिबाकू, शिखिबाकू एवं निष्पत्ति नेबाकू सक्षम हुए, ताहाकू ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाए। किंतु आश्चर्यर कथा कोन जानिछंती, एही विचारटी कोनोसी नुआ कथा नहे। आजिकू अनेक वर्ष तळे माने 1956 मसिहारे कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी प्रथमे एही शब्दटी को व्यवहार करिथिले। सेतेबेले जहा केवल एक साइंस फिक्शन बा कल्पना थिला, आजि कहा वास्तव रे परिणत होई सारिछि। एहाकू एमिति बुझंतु, धरि नियंतु आपणकर जणे एपरि सांग अछंती जे दुनियार समस्त वेबसाइट एवं बही पढ़ी दैछंती। आपण जे कोनसी प्रश्न पचारिले से सांगे सांगे सठिक उत्तर देई पारिबे। हां, आजिकाली रो एआई मॉडल जेपरि कि चैट जीपीटी एवं गूगल रो नोटबुक एलएन ठीक एहीपरि एक विशाल डिजिटल मस्तिष्क भाबरे काम करंती। टेक्निकल भाषा रे एगुडी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बा एलएलएम कहा जाए। वर्तमान आपणक मनरे निश्चय प्रश्न उठुथिबो, एही डिजिटल मस्तिष्क को प्रकृत रे ट्रेनिंग दिया जाए किपरि, एहार न्यूरल नेटवर्क केमिति काम करे। आसंतु देखिबा। साधारणतः आमे कोन भाबु जे इंजीनियर माने कंप्यूटर को प्रतिटी काम पई गोटे गोटे नियम शिखांती, किंतु एठारे सेमती हुए नाही। बरं मशीन को बुझिबा पई एका संगे अनेक डाटा बा तथ्य क्रमागत भावे दिया जाय थाए। एही आपे आपे शिखिबार प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहा जाए। एहा माध्यमरे मशीन बिना कोनोसी निर्दिष्ट प्रोग्रामिंग रे निजे निजे पैटर्न चिन्हिबा शिखि जाए। एहाकू एक साधारण उदाहरण रे बुझिबा। धरंतु आपण गोटिए छोट पिला को विभिन्न प्रजातिर कुकुर चिन्हिबा किपरि शिखांती। प्रथमे गोटिए छोट लोमश कुकुर देखाई कहंती जे एहा हेउछि पोमेरेनियन। एहा हेला इनपुट डाटा। पिलाटी तार रंग एवं आकार को निज मुंडरे भाबी मने रखे, जाहाकू हिडन लेयर्स कहा जाए। तापरे गोटे बड़ आकारर कुकुर देखिले से निजे निष्पत्ति निये जे एहा लैब्राडोर, जहाकी आउटपुट डिसिशन। आम एआई रो न्यूरल नेटवर्क मध्य पूरापूरी एहीपरि तीनोटी पर्याय रे काम करे। एवं एही सबु मैजिक पछरे एक विराट भित्तिभूमि बा इंफ्रास्ट्रक्चर लुचि रही थाए। एही पूरा व्यवस्था मुख्यतः जटिल गाणितिक एल्गोरिदम उपरे निर्भर करे। आउ एते विपुल परिमाणर डाटा स्टोर करिबाकू आमकू दरकार हुए विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर। एहा छड़ा प्रोग्रामर माने विभिन्न फंक्शंस एवं वेरिएबल व्यवहार करी कोड लेखंती एवं गोटिए सॉफ्टवेयर को आउ गोटिए सॉफ्टवेयर सह जोड़िबा पई एपीआई रो मध्य बहुल व्यवहार करा जाए। ठीक अछि, टेक्नोलोजी रो मूलदुआ तो आमे बुझी गले। एबे आसंतु देखिबा आम दैनंदिन जीवन रे एहार प्रैक्टिकल व्यवहार किपरि होछि। सत्य कहिबाकू गले एही ज्ञानकौशल आजिर जीवन रे एते साधारण होई गलानी जे देखिले आश्चर्य लागे। उदाहरण स्वरूप विजुअल एनालिसिस द्वारा आपण जे कोनसी अजणा गच्छ बा फूलर फोटो उठाई ताहार सठिक नाम संगे संगे जानि पारुछंती। आउ सेपटे गूगल मैप्स भली एप्लिकेशंस आमको रास्तार ट्रैफिक विषय रे आगुआ सूचना दे दउछंती। एही सब सुविधा वास्तव रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रही कमाल अटे। केवल सेतिकी नुहे, विभिन्न प्रोफेशनल क्षेत्र रे मध्य एहा एक विप्लव आनी दैछि। मेडिकल साइंस रे देखंतु, एआई जटिल एक्सरे स्कैन को पढ़ी मनीष डाक्तरों को अपेक्षा मध्य अनेक समय रे अधिक सठिक भावरे रोग चिन्हट करि पारुछि। साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र रे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकिबारे एहा हमकु सहाय्य करूछि।
ପ୍ରୋଗ୍ରାମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୋଡିଂ ବଡି ବା ସାଥୀ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା କାମ ଏବେ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରିକି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ କାମ ଯେମିତିକି ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମକୁ ଅତି ସହଜ ଆଉ ଦ୍ରୁତ କରିଦେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେତେ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏଆଇର କିଛି ସୀମିତତା ବା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ଏଆଇ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ଏବଂ ଏହା କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ। ପାରମ୍ପରିକ ସଫ୍ଟୱେୟାରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ୍ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମେସିନ୍। ବାସ୍ତବରେ ଏଆଇ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବୁଝିନଥାଏ। ଆମ ଫୋନ୍ର ଅଟୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଚର ଭଳି ଏହା କେବଳ ହିସାବ କରି ଅନୁମାନ କରେ ଯେ ଲଜିକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ହାଲୁସିନେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚୋଡ଼ା ମିଛ କାହାଣୀ ଗପିଦେଲା, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ସତ ଲାଗେ। ଆମର ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ସେମିତି କରେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭାବେ ସଠିକ୍ କରି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସରେ କହିଦିଏ ଯେ ତାହା ଆମକୁ ସତ ବୋଲି ଲାଗେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେସିନ୍କୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ତାର କଳା ଶିଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ପାଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଦିନର ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍‌ବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ପରି ଅଟେ, ଯିଏ ଆମକୁ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏଆଇ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏହା ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ, ଯୋଜନା କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏକାକୀ ଶେଷ କରିପାରିବ। ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହା କିପରି କାମ କରିବ ତାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିଲେ, ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦେଲେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ଲାନିଂ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ ହୋଟେଲ ବାଛିବ, ବୁକିଂ ଶେଷ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କନଫର୍ମେସନ୍ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବ। ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ରୋବୋଟ କିମ୍ବା ଏଆଇ ଆସିଗଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଆଇ କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ନୂଆ ଟୁଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହ ତର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସେସନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସର୍ବଦା କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।